Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi'ulumihi fid darain amin. Qala syaikhuna wa yata'ayyanu hamluhu ala muhdin mu'tadin uhdiya ilaihi ba'dal hukmi. Qala syaikhuna atabu pasara guru kaula sateja nanggapin dak ke hukum sesebeluna. Jadi walau uhdiya lahu ba'dal hukmi harumal qabul aidan. Lamun hakim kala paring hadiah samarane motos hukum ba'dal hukmi juga haram etrema. Harumal qabul. Qala syekhuna tabun guru kaula Ibnu Hajar wa yata'ayyanu ban tertanto hamluhu panapa anang kungaki iya se hamluhu panapa anang kungaki kada atlaqahu ba'du syarrahil minhaj. Jadi madhabuna sebagian ulama senyari kitab minhaj hari imutlaqaki artinya pakun haram menerima pada bayi sebegilis atau enggak. Qala syekhuna tabu pasarukul kaula wa yata'ayyanu ban tertanto hamluhu panapa anang kungaki iya se atlaqahu ba'du syarrahil minhaj ala muhdin tepe orang si abri hadiah mu'tadin sebiasa. Mu'tadin selakar biasa pun tahun memberi hadiah. Uhdiya ilaihi badal hukmi. Sei paring hadiah ilaihi dak ke qadi. Badal hukmi samarna mutus hukum. Adana bicara tebu sebelumnya harumal qabul aidan ingkana mujazatan lahu wa illa fala gade. Mun benilis belis ada tak haram etrema ada buna apa nyamana tebuna sebagian ulama senyari kitab minhaj kada telah gue ba'du syarhil minhaj la tebun Ibnu Hajar apa nyamana saya maksud wa illa falak kada telah gue ba'du syarhil minhaj ada lamun ihtimalaki tebu atlaqahu gila ala muhdin tebu orang si abri hadiah dak ke hakim gila mu'tadin selebia sepentahun mana kada lebaran uhdiya ilahi badal hukmi sedang hakim gila paring hadiah bi orang dia sebenarnya orang dia apa nyaman perkara apa nyaman semotos hakim dia cuma mulai dia ada hakim dia lakala ibri hadiah bi orang dia waman lam bisa beri lebaran karena tetangga apa waman wa haisu harumal qabulu awil ahdu lam yamlik ma aqadahu fayaruddahu limalikihi in wujida la wa haisu harumal qabul ban sakira-kira haram panapa nerema la hakim gila nerema hadiah jadi haram secara mutlak atau secara apa nyaman hakim lah secara mutlak haram dari hadiah. Malah undang-undang negara lebih ketat kan. Menikun hakim, pegawai, PNS, pegawai negeri tak boleh menerima apa nyaman sertifikasi hadiah dari siapa apa pada lebaran atau pagi lebaran atau benih lah. Jadi bila
hakim gila are ta'oleh nerima hadiah wahai syahadu mal qabul awil akhdu atau haram al akhdu kanapa muntut hadiah dalam mun hakim di depot apa yaman nasi terhukum fikhi are haram nerima hadiah mun diterima derma lam yamlik ma ketangaan di isi qadi ma akhadahu dak kepereng akhadahu semuntut atau sengala isi qadi hu dak ke isi ma pada hakim beri hadiah bi orang siapa perkara umpamana baik terima bi hakim le jiri hadiah jirian lam yamlik hakim kelak tandi hak kangku memiliki tak benih milik hakim lam yamlik ma akhadahu dalam dia ya karena maka terima percuma sebab benih miliknya lam yamlik ma akhadahu fayaruddahu limaliki maka membelinya ia si qadi huda ka isi ma akhadahu maka membeli qadi huda ka ma akhadahu dak ka perang si terima kelak hadiah jadi apa pembeli ke siapa limalikihi dak ka orang si andi ia se ma akhadahu pembeli ke siapa beri sebab benih milik hakim dia tandi hakim aku memiliki dak perang dia maka kutu beli dak ke orang si andi harapan orang si abri hadiah kilo tapi in wujida lamun itemu isi malikihi abna itemu alamat nyaman ben alamat pembeli wila belamun ora wujida melamun tak itemu alamat umpamana fali baitil mal maka ikan di baitil mal lembaga keuangan nyaman baitul mal baitul man asal roman arta kan baitul mal sentuh lembaga berlaku neng negeri Islam akada neng Iran ada baitul mal ngalak dari apa dari sekat ngalah sebagian berapa persen isabak baitul mal ikunaki deka kangfi fuqara masakin di antaranya jadi umpamana hakim terlanjur nerima hadiah jadi hadiah ke area beni andin tibi beni milik kau tu pabeli boleh ke sandi mun sandi ke itu mentem alamat mun tak temu beki deka baitul mal bagi dak lembaga keuangan si hanya baitul mal mun negeri kelak negeri dia beda dibentuk lembaga baitul mal kata negeri Islam ada Pakistan apa nyaman Iran ada beda baitul mal mun Indonesia tak ada sebeda Indonesia ada Basnas ambil zakat wa kal hadiyati al hibatu berpanik akan hadiah kining hibba akhirnya hakim haram nerima hadiah juga nerima hibba pada nerima hadiah artinya nerima hibba wadiyafatu ban ngurmat tamui pada hadiah diyafah ngurmat apa namanya ngurmat tamu hakim jadi yang ceng umpamana ke restoran apa namanya hormat neng restoran gila semajer orang siapa perkara gila dia apa namanya oh tada yang ceng ke mana mas akina apa nyaman kakanan senyaman yang ke aki ke hakim gila dia apa lajukan haram hakim kelak nerima hadiah nerima hibah bencukan apanya mana nerima undangan ke angkui nemun apanya mana ngormat tamu undangan dari orang siapa perkara ke angkui ngormat ke hakim jadi yang akan kakanan senyaman jajan senyaman abdiafah
dah haram hakim apa nyaman ngakan ke angka aja dah dari orang si perkara. Wa kada as-sadaqatu ban apa ni ke akan hadiah as-sadaqatu ini sedekah dari sedekah siatan tak pada hadiah hibah sedekah sedekah umum mun hadiah biasanya bagi dekat orang tertentu hadiahnya hadiah hibah ari beri sedekah apa nama kata hari juga tak pada ban hibah juga sedekah ari hukuma haram diterima bi hakim. Beda orang yang perkara sedekah pesa umpaman benih hadiah tapi hanya mah sedekah umpaman lejere haram diterima. Al auja engku kaul auja wajawaz lahu suki fi halbiyatihi fi halabiyatihi qabul as-sadaqati mimman la husumata lahu wala adatah wajawazahu ban abnangaki hudaka iyase qabulus sadaqah as-subki apa hudaka qabulul hadiyah atau sedekah as-subki pasri Imam as-subki fi halabiyatihi ilm kitab halabiyana fi halabiyatihi ilm kitab halabiyana iya si as-subki yang subki yang di kitabnya judulnya man halabiyah halabiyat la Imam Subki ajal sakim yang dalam kitab bila pengen hakim bila nerima hadiah apa nyaman dalam kitab halabiyah pengen wajah seban abdengaki abdengaki Subki ibn abdengaki lahu hudaka iya se qabulus sadaqah as-subki ibn abdengaki lahu wajawasa ibn abdengaki lahu ikan diise qadi kan maksudnya wajawasa ibn abdengaki lahu ikan di qadi as-subki pasal Imam Subki ilm kitab halabiyat abnangaki qabul as-sadaqah qabul maf'ul dijawaz abnangaki jawaz as-sadaqati qabul as-sadaqati nerima sedekah mimman la husumata lahu nerima kala sedekah mimman dari orang la husumata setada perkara lahu ikan diiseman wala adata bentak ketika biasaan wala adata benta abias aki iya semanu nang kata halabiyah tekengi hakim nerima sedekah kan inaki buru wa kada sadaqatu haram hakim munku kaul aujah nerima sedekah mun hadiah jelas lah cuma sedekah inna kehelap nerima sedekah mun nerima hadiah ada tak kehelap sama mun nerima sedekah kehelap mungku apanya mana singaran kitab Fathul Mu'in dia apa haram nerima hadiah juga nerima sedekah hakim bila tapi Imam Subki arinja kenging mun cuma sedekah korbani hadiah abnangaki Imam Subki ilmu kata halabiyah dia akan nerima sedekah lahu ikan diisi qadi mimman lahu sumata lahu dari orang sedekah kela mimman dari orang la husumata setada perkara adalah sedekah dari orang seta perkara akan ta sedekah dari tetanggana asalamatan mbah mana tetanggana jadi asalamatan hakim jadi apa beri apa nyaman kebagian juga sedekah sebagai tak sekitar termasuk hakim jadi umuman kenging derma tribun Imam Subki angsal la husuma angsal orang yang sehabis sedekah kela terpanta perkara wa hasahu fi tafsiri bima idza lam ya'rif bil mutasaddiq annahu al-qadi
wa hasahu ban anan tuaki as-subki ban wa hasah ban anan tuaki Imam Subki hu deka qabu deka apa nyaman deka qabul sadaqah atau deka keinginah nerima sedekah fi tafsirihi ilm tafsirah as-Subki bima ida lam ya'rif kalaban pedang tatkala tak ngau ningin al mutasaddiqu pasara orang sedekah annahu da sa'un mutasaddaq alaih annahu da sa'un mutasaddaq alaih da sa'un hakim seibri sedekah kala al qadi panikah hakim cuma Imam Subki bener hakim kenging nerima sedekah dari orang yang saya tak perkara dijelaskan dalam kitab tafsir Imam Subki ada saya maksud mun orang sedekah kala tak ngau ningin tak tahu lam ya'rif cek orang beri sedekah kala ada hakim jadi beri sedekah ada kata tangkena tak tahu tangan dingkat pergi tangken dia yang kata hakim umpama tak tahu cik tentang kisahnya mazhab la yang kata hakim aku ni beri sedekah la jadi ke ingin terima bi hakim mun saya beri kala tak tahu cik la orang saya beri sedekah kala ari al-qadi panikah hakim yang mun tahu berarti tak ingin hakim kala terima wa bahasa wairuhu al-qat'a bihi li ahdihi zakatah wa bahasa ban abahas wairuhu pasal lainnya Imam Subki kebun ulama selain al-qat'ah deka pasteh deka pasteh deka tana al-qat'ah deka bilas bihili ahdihi kalaban halalah ahdihi zakatah ngalan hakim ngalan qadi az-zakatah deka zakat lah muzakat hakim gila kenging nerima secara mutlakon bil al-qat'ah pasti hukumah pas al-qat'ah pasti hukumah cek halal bi apanya al-qat'ah kalaban pasti adana bihil ahdihi kalaban halalah ahdihi ngalan hakim ngalan qadi az-zakat ada zakat kebun ulama selain dari mau zakat hakim diberi zakat kenging terima sebab beni hadiah sedangkan hakim dia umpama termasuk asnafus samaniyah macam-macam sebelum dari saya oleh nerima zakat al-fuqara wal masakin fi sabilillah al-amilin termasuk amilin panitia zakat al-amilin amil zakat ada kenging nerima sedekah kenging nerima zakat sedangkan hakim dia memang termasuk amil lah jadi kenging sebelum ulama hakim dia nerima zakat mulakar status segala ada selain hakim ada amil qala syekhuna atabu basir guru kaula Ibnu Hajar wa yang bagi tabyiduhu bima dukirah wa yang bagi ban pantas tabyiduhu wa yang bagi ban pantas tabyiduhu panapang ngayiti halal jangki buruk wa bahasa waiduhu al-qat'a bihil li ahdihi zakat sebelum ulama lain ibahas hakim oleh ngalak zakat apa yang angsal termasuk dek asnafus samaniyah ngalak zakat nerima zakat yang maturun kenging sebelum Ibnu Hajar sehuna yang bagi pantas patut ngayitin halal kela dari hakim nerima zakat kenging hakim zakat bima dukirah kalaban perang saya sebut disebut apa perang sebut madu kira kan apa nyaman la husumata saya maksud madu kira ay man mimman la husumata lahu angsal saya beri kela
sabri sekat kelak bani orang setepan perkara. Mun sabri sekat kelak orang setepan perkara, juga tak kenging hakim menerima sekat. Wa taraddada suki fil waqfi alaihi min ahli amalihi lakinna wallahu a'lam bissawab.